ito na naman na isa na namang police officer ang nag-resign, umalis sa serbisyo out of delikadesa. Hindi na nila makaya ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Ito, lady police officer, SWAT, na-assign sa PSG. Sa kanyang Facebook page is Jingjing, ang kanyang account name. Kailang tinignan ko sa comment section, ang pangalan niya is Jesan Ehes Tanok. So ito yung post niya kahapon, no? Sabi niya, wearing the badge during PRR this time has been the proudest days of my career. So, ang ranggo niya is ano na ito parang police corporal na. So matagal-tagal na rin sa serbisyo. Grabe SWAT. So ito yung 4 hours ago na kanyang post, paliwanag niya bakit umalis siya sa serbisyo. Nakakaya. Sabi niya, becoming a police officer was never my original aspiration. But in time, I felt a higher calling that guided me toward this path. God led me to it. Despite my family's initial objections, they ultimately choose to accept and support my decision. I embrace the profession with deep love and patriotism, enduring its many challenges, sleepless nights, being separated from loved ones, enduring insults, backstabbing, and character assassination from colleagues, as well as the isolation I faced during special occasions, all of which tested my resolve. I went beyond what was required of an ordinary police officer. The words of Lupang Hinirang, ang mamatay ng dahil sa iyo, the PNP hymn, ihandog ang isang buhay, and the PSG Presidential Security Group, matigas ito, PSG pledge, when it becomes necessary that I have to make the ultimate sacrifice, then let it be so, resonated deeply with me. These lines were personal, and there were times when the weight of the meaning brought me to tears. I truly love my job. However, over time, that love has begun to fade. The value I once found in it no longer holds the same weight. And so, I decided that, much like in any relationship, it may be best to part ways while there is still some respect left. I may not know where life will take me next, but I don't know that I live with my dignity intact. To my brothers and sisters in arms, I pray that God's protection and guidance as you continue in this profession. We all have our own stories and experiences within our organization, but my journey here has come to an end. To those who, like me, have chosen to live, I pray for your success. I trust that your decisions are the result of careful consideration and reflection. I am deeply grateful to the Philippine National Police and Presidential Security Group, now Presidential Security Command, particularly to my commanders, mentors, trainers, classmates, buddies, seniors, and juniors. I will continue to pray for each of you. Serving in this capacity has been a noble and enriching experience, one for which I will always be thankful and honored. I will forever be proud, magliyab, kaagapay, defenders, and Praetorians. With a heavy heart, with a heavy and grateful heart, thank you and goodbye. Grabe. Sabi niya dito, dito ako natouch sa while my dignity pa siyang intact, aalis na lang siya. Ito, I may not know
where life will take me most, but I don't know that I live with my dignity intact. So, salute dito sa police officer na ito. Kanina na-vlog ko na rin, lalaki, malis din. Ganun din ang reason nila nung una, very proud sila mag-wear ng police uniform. Ngayon nawawala na yung pride, nawawala na yung excitement to wear their uniform. So, I still believe maraming matitinong pulis. But, saludo ako dito, dalawang police officer na ito na na-vlog ko ngayong araw. Yung isa lalaki ito, nakaka-touch talaga. So, sana maayos pa itong mga problema sa ating bansa. I still believe, ulitin ko, maraming matitinong pulis. So sa mga matitining pulis, sana mag-serve lang kayo to the best of your abilities. Be loyal to the Constitution, to God, country, and people. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Ang income sa channel na ito ay tinutulong natin sa tribong Talandig. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan. Libre ang seedlings, abono, inputs at tinuturuan natin kung paano magtanim. Ang kasabihan nga, kung may itinanim, mayroong aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa unang tanom ni Manoy Sidrino nga isa ka punuan nga saging lakatan. Maayong hapon Manoy. Goon sa man kadya Manoy? Saging nga namunga na ako panay kanang lakatan. Oo, gatanaw-tanaw nimo ang imong saging lakatan nga namunga na. Oo. Pila man na siya kapunuan Manoy? Nga una nimo tanom? Isa ra gid ni kapunuan. Isa ra gid ni kapunuan. Walay abono ani. Wala na abono ani. Dugay lang gid ang unod kay wala may abono. Dugay siya nang unod kay wala may abono. Magduwa na gid ka tuig. Magduwa na siya ka tuig aya nang unod. Maayo gid ang yuta dinhi sa atoa. Kay maayo man gid ang bunga sa saging nimo Manoy oh. Oo, maayo gid ang iyang bunga. Oo, so na kay tanong pa karon Manoy nga saging lakatan. Napay akong bagong tanong dumalaga na nga saging. Dumalaga na. Abunuhan. Sa pag-abuno. Oo, may giminti nimo sa pag-abuno. Oo, so kini wala ni nabunuhan apan namunga halos duha ka tuig namunga siya. So kadto dali ra to mangunod kay nabunuhan atong bistahon Manoy. So mao na ni Manoy ang imong ikaduha. Ikaduha gid nga 20 ka punuan. Abunuhan gid nako. Giabunuhan. So mayo yang tubo. Ang ranggit ang tubuan kay. Oo. Ug dali po ni Manoy mangunod kay kuan man siya kanang ginabunuhan man. Dili na pareha atong una ni mga tanom nga namunga apan dugay. Muna ni ang tanom nga lakatan ni Manoy Sidrino. O 20 ka punuan ni. O mga nindot gyud ang tubo sa saging lakatan ni Manoy Sidrino. Nga dumalaga na ni siya. Unsa man na Manoy nga abono imong giabono Manoy? Putas, amonion o Dupos. Oo, so gimix. gimik. Oo. Isa ka balagan, Isa ka kumkom. Lagi ka kumkom. Yung isa ka bangag. Ana gid. Oo. Kay aron dali mangunod. Aron dali sa mangunod. O nindot gyud ang tubo Manoy sa imong saging lakatan nga nauna nga kuan ka nang giabunuhan nimo kini. Manoy unsa imong ikasulti Manoy sa padayon sa pagpananom og sa pagsuporta sa abono ug uban pa nga magamit nato saging. Salamat sa nagsuporta sa abono kanang tan-aw sa amo video o sa atong labang mga gahom sa Ginoo. Oo, salamat pud Manoy.